Lecture biblique en Fongbé. Assez moléo anatunole nous mimo de webo noe Victorine gando nous no yoro vigando edo. Nous mimo mon coton nous ekwe owenole enano so ma ukwokika donc bemetome soda jo. Bon fie ebesi die ewen Fongbé yo. Bona ben kotale do achetu eglo na ya chesi akosu lesi na unto lesi onto bo elo susu lenwe ni de su na lo so ni di wedo konto we na gbigba po elo konto le na gba ho eko di blaguzu walonu no yo dimbo eno ple sunu podo nyonu po eko si use Fongbé o lo hae lobo eno tia ma ohosi akpakwedele bo eno abono ahadakun gayenu ton agun patisiton edo boje jiwe eblodedo kwejisun kwe afo konukun enego tonsin azan konukun atongo gbe gan ton mesoyi gan izeme sibigbe eneon yonu le ple lobo ha ho ma uton bo honu bo jawado ma osi nukan me wate mon koto mele o yonu egosi agunta batisiton edo kutonu podo kalavikpo sin gonu enego melewe beto nukundeji de le wanu mon koton sin domaine kanji noe uget ahoga ewe pachenu nyonu edo agunta batisiton edo beneku mandile bikwi si plekple do hoi tome do nuwa sin domaine ewe na nundudu gbugbo meton togun ewa do titi mewe dole azode yiseno tombonu ma o soni berugan azole pipi ewe ndo ena do wendagbe o e kado na do eku indole ena do podo nupo kerewe o lo ena levo dogbon walome ene gudo ewa pagbenu vigando town nu mimo dagbe ene e soda ye edo nyando ebo nyakaja no e vigando mi ka ko pere die wiwa gbadan titan elo eni de bo ko menu mi daho bo mo gbeji ni no ma o ton de me do mawa edo gbeji bo nyon bo me wale bio a choche ye bo ho ma o ton e o tu mi wa kloka nisi bo ni mudo me lo ko to na de ko tanda bo ho me eka inu mo koton sin domeo me wate tomele o eno mo ndede ujewesi noe pelagie danda kwaro elo wate tome bodo ho pere nu mi wa goje bi ona ha ma o ko do Fongbé bo yi nu gege si ni mo koton le mi bo ko de le bodo nu mi bodan tiyon e we ndo ma o ko nu na tra ewe yin wendagbe ma uto awa jije we yin nu badanti ko ndoro iye kodo hunde le igbon liegbe do azan mon koton gbe o ene no vi mi ton wete ohun sa ewe no nu mon koton si domaine eten kanale do di afinta inu